জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস অবধি তাদেরকে বার্থডের দিনে একটা গাছ, এবং আমরা অনেক বাচ্চাকে যেটা 5-6 বছর আগে লাগিয়েছিল সেটা মহিল হয়ে নিশ্চয়ই এই স্যাপ্লিংটাকে মায়ের মতো ভালো ধরে এই গাছটাকে যত্ন করবেন, যাতে এই গাছটা একদিন বিশাল বড় গাছ হিসেবে পরিণত হয়। 18 তারিখ থেকে অগাস্ট মাসের 31 তারিখ অবধি 100 দেওয়া হবে। এখন হচ্ছে 1 to 4। प्रीतांशी रॉय, सानिया भट्टाचार्य, अरुंधा देवनाथ, अंशिका बरुआ, ऋषभ दास, विदाशी सिन्हा, विदानंद मजुमदार, प्रियांशु शर्मा, अंशु नाथ, दास, अकीरा प्रियदर्शिनी दास, अभिनव चक्रवर्ती, फाक्चंग त्रिपुरा। Mothers are present, please. Mother also come. Mothers are also requested to come forward. वर्णानी नाथ, प्रतीक्षा नाथ, मोहम्मद रिजवा। अंजना चकमा, now standard 5 section B. रामानुज राय, अर्पित पाल, दीपराज कुमार पुरकास्त्य, रितिका चंदा, मुहाग्रा देवनाथ, अभिरूप चंदो, भार्गव सिन्हा, now standard 6 section A. विनायक भट्टाचार्य, पूनम मोहंता, प्रतीक देव, रिप्सिता सेन, स्टैंडर्ड 6 सेक्शन बी। विदीप्ता रॉय, तोर्षा देवनाथ, प्रतिरूप दे, मंदिरा बणिक, प्रीतिरा नाथ, रिमसन नाथ, शुभम पाल, चंद्र, सुप्रिया चौधरी, रोहन कुमार। You all please come.